Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua kepada anda yang berkesempatan untuk bersama-sama kita hari ini. Sebenarnya saya siarkan langsung ni di page seperti biasa. Sebelum raya ini adalah siri yang terakhir. Nanti lepas raya kita sambung. Hari ini kita bersama Hanan. Sebenarnya kalau ikutkan bukan Hanan kan? Kalau ikutkan nama sebenar Nur Hayati, tapi lebih dikenali, lebih mesra dipanggil sebagai Hanan. Okey, sebelum kita mula lanjut ni, mungkin Hanan boleh cerita sikit lah, perkenalkan diri sikit dan kemudian baru kita dapat lagi maklumat lanjut tentang apa yang sekarang ni Hanan buat. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hanan. Kenapa Hanan? Because that's my nickname my auntie bagi sejak kecil. Oh, So, nickname. Baru tahu. Sebab nama yang sebenar yang kita tahu Nur Hayati, tapi Hanan. Jadi tak ingat rupanya nickname. Nickname yang nama memang is very I use with that name. So I don't know, my auntie said the name is very matching with my character. Hanan is Hanan's meaning the loving, the compassion. Okay. So that's the meaning. So sampai ke sudah nama tu lekat sampai besar, sampai dah tua ni. Sampai ke hari ini dikenali dengan Hanan. Sekejap, hari ni Hanan dari mana ni sebenarnya? Saya daripada Sungai Buloh. Oh, Sungai Buloh. Alright. Sungai Buloh. Daerah Petaling, PKP, semua orang. Tak payah sebut lah, kita semua PKP tu. PKP seluruh Malaysia, tak ada dah nak tahu daerah mana, tak apa. Tapi betul, tahu dekat Sungai Buloh. Alright, okay. Saya principal therapist di Hanan Situ Kang Urut. Okay, my business is Hanan Situ Kang Urut. I graduated di Universiti Melaya. Sama lah universiti kita? Sama, alma mater kita sama. Allah, dari UM juga. Tapi Hanan masa tu belajar bidang apa? I graduated in strategic studies. Wow. Yes. International Relation and Strategic Studies. I dapat all this skill of this urut sport massage semua is under when I was an athlete waktu kat Universiti Melaya dulu. Kat pusat sukan. Masa Universiti Melaya dulu atlet masuk sukan apa? Rowing. Rowing, bukan kayak tau, rowing. Oh, bukan kayak, rowing. Okey, faham. Itu yang ramai-ramai itu ke? Ya, ramai-ramai. But I 4 orang. 4 orang. Okey. So masa tu memang mewakili universiti ke macam mana? Ya. Tapi dah lama lah kan. Dah lama. Okey lah, dah lama pun. Sebab yang saya tahu, badan kita akan ingat, our muscle will remember. Ya. Our muscle will remember. Tapi dia kena gradually, you tak boleh stop. So you kena keep active and kena komitmen lah untuk buat workout sendiri by your own commitment lah. Macam tu. Okey, faham. Alright, jadi aktiviti perniagaan yang Hanan jalankan sekarang ni, boleh share sikit tak? Boleh. Okey, dia bermula dengan I tak cakap sebagai coincidence, dia bukan coincidence, it's Allah plans which I don't plan at all. So waktu tu I further my master ke Australia waktu tu. So waktu I remember 2006 is actually my housemate ada injury, dia ada sprain ankle, the ankle sprain. So which is dia tak boleh jalan 3 hari. So I sekali pandang tengok notice, ini ankle sprain ni, but dia tak cakap apa-apa. So lepas tu and then I cakap waktu tu all the names, nama dia School of yes, you know, dia School of Communication. So we selalu tend to say pergi sekolah. So pergi sekolah. So kenapa tak pergi sekolah hari ni? Dia kata kaki sakit. Dan dia tengok dah bengkak. Oh, dia patutnya buat rice. You know, rice. Dia rest ice and then sampai dia baik. Sampai baik. Okay, lepas habis tu I just terus tanya dia ada guna minyak panas ke tak. So dia cakap tak ada. So dia macam ni, if you pakai minyak panas tiba-tiba nak comply cold rest,
cold pack tak boleh. Dia akan jadi more bengkak and urat tu akan lebih constrained. So once you pakai minyak panas, you kena tunggu about 3 days baru you boleh comply that compress ice cold pack tu. Dia kalau macam tu biasanya bukan kena pergi klinik ke? Normally kalau macam kita tengok dia boleh di-treat, waktu tu kita boleh tengok dia macam flare, dia ada flare. Kalau dia tengok macam dia terseluka kan, dia ada macam inflammation kat situ, rasa merah dia atau panas, merah atau panas. So waktu tu kita tahu, waktu tu kalau tanya dia why this happen, so kalau dia kata tiba-tiba macam dia terseluka, cepat-cepat ambil ais kat dalam ais tu, tak kira lah. Kalau you ada vegetable pack tu, you balut dengan kain and then you pack dalam 20 minutes. Dia akan reduce dia swollen lah. Tu. Jadi I did to my friend. Then dalam dalam 24 jam tu dia dah reduce, and then I tengok esoknya dia dah okay. So I perlahan-lahan urut dia sampai dia okay. So bila dah okay tu, dia pun dah boleh pergi sekolah, pergi School of Communication dia tu, and then dia spread the words. Dia spread the word, dia kata kita dah ada tukar urut kat Australia ni. Okay. So that's how my career began. So one by one, it start from Adelaide and then terus ke Melbourne, Melbourne pergi ke Sydney, Sydney pergi ke Brisbane, Brisbane pergi ke Darwin, Darwin turun ke Perth sampai balik ke Adelaide balik. So it's how it started. So balik Malaysia, I assume macam okay, lepas ni asyik lah kerja lain kan. So sebab and then fortunately sampai nama saya kat Malaysia, and then kata I get your number from this person, I get your number from that person. So and then I call my friend, cakap macam mana ni? Dia kata tak apalah, you just proceed what you do, you love to help people, so help. Jadi specifically untuk bidang terapi macam ni, ada tak specific certification yang diperlukan? Professional certification ke professional training ke, ada ke? Sepatutnya kenalah. Sebab even saya pun untuk traditional massage pun saya ambil certification di Tisas Academy bawah Kumpulan Perasaan Selangor. So even traditional massage pun kalau necessary you boleh dapat certification. Kalau tak pun berdasar pengalaman. Means you dah lama. So you dah lama, okay, then you boleh jadikan pengalaman tu at least 3 years you punya pengalaman in this field. Jadi maksudnya macam situasi Hanan asalnya bermula masa waktu belajar dan bila buat tu discover that pun cakap suka buat tu Yeah, I love because it is because of my personal experience. For those who knows, I got into car crash waktu I was 60 years old. That's very severe. Waktu tu dah tak boleh jalan. Even waktu tu ke hospital, I have to, pakai wheelchair, pakai tongkat, and then even commute, and then pakai diapers. Waktu I was 16 years old. So it's really distress and rasa macam lost hope kot sebab umur 16 tahun and then tiba-tiba you under that situation, and then waktu tu di hospital Pahang di Bentong. So with that pertolongan daripada nurse dengan physio kat situ, which is diorang tak perlu bayaran, macam okay, they have their own payment lah, tapi dengan diorang punya empathy tu, dengan diorang punya compassion, dengan diorang punya simpati tu, they help me sampai I can walk back. Itu menjadikan saya inspired. How they can, even I just teenager, kalau orang lain teenager just teenager, but nowadays is KKM punya situation kan, berlaku sekarang itulah dulu. Macam mana dulu diorang dengan penuh jiwa raga, diorang tak mengeluh, tak dia buat je. Dia tak lost hope pun, dia tak ada putus harapan, dia buat juga. Yes, and then I cakap macam I tak nak dia buat, tak apa, you can do it, adik, bangun adik, you can do it, come on. And then they don't give up with us, then why we should give up with ourselves? So that's the I come up with the macam it's inspire me to help people more with the skill I have. So that's the thing. Kalau walaupun sikit, tapi at least we have the way
So that's my team of this Hana si tukang urut lah. Sebab tu dia punya tagline is bukan sekadar urut. Okey, bukan sekadar urut. Dia ada, Yes. maksudnya dia ada aspirasi lain kat belakang tu. Tapi kan Hanan, macam mana daripada lepas habis belajar tu terus buat ni ke macam mana secara full time ataupun ada kerja-kerja lain dulu? Mula-mula memang ada part time lah because I was a tutor waktu tu. Tapi bila as a data tutor, but the demand on this urut came along. Waktu tu bila? Waktu tu macam 10 tahun lepas ke? 10 tahun lepas. 10 tahun lepas. Yes, 10 tahun lepas. Lepas tu bila ada demand tu, and then ada certain few area yang saya, because I expertise in sport massage. So bila berdepan dengan orang yang dia cakap dia sakit, and then I datang, it's not about the macam kalau in sport kita lah sciatica nerves. I thought it's sciatica nerves. Sciatica nerves is urat tunjang kaki. I thought kat situ rupanya spine. So bila spine, it's not my expertise waktu tu. So I discuss with my husband. My husband hantar I pergi belajar something with the spine adjustment. Kalau furthermore is chiro. You know, kalau you ada that full capacity on that is chiropractic. So I belajar focus on that spine only. Jadi masa tu bila cakap pasal demand tu sebenarnya datang macam mana? Demand tu dia bermula, as I said, dia bermula pada Australia dulu. Demand tu datang pada family dulu. Family diorang berada di KL, and then bila family berada KL, and then diorang forward from mouth to mouth. Okay. So I tak market pun. I tak sempat market. Tak sempat market langsung. So waktu tu I datang and then down forward. I get this number from this, and then so I just waktu tu dia tak apa-apa lagi lah, sebab I just based on kekosongan, and then alhamdulillah kita ada teamwork juga. It's not only me, it's also a teamwork, and then as you said, I pun dalam AWE juga. So kita baru belajar this business model. Kita ada business model. So business model tu so kita arrange. Jadi my husband dia memang on managerial position, so dia tahu how to manage, the time, the schedule, so location, locality tu macam mana. So is really lebih tersusun. Okey. Mungkin kepada yang mendengar atau bersama-sama dengan kita hari ini, sebenarnya OR tu adalah Academy for Women Entrepreneurs, program yang dijalankan oleh sebuah NGO, Women Entrepreneurs Network Association, yang mana ditaja sepenuhnya oleh US Embassy KL. Yang program tu sebenarnya kita ada business workshop, dah habis dah business workshop tu, dan kita masih ada mentoring sehingga bulan Juni. Jadi sebenarnya Hanan merupakan salah seorang peserta yang terpilih daripada 30 orang, 15 orang daripada KL. Jadi Hanan salah seorang daripadanya. Sebenarnya di situ saya kenal Hanan, dan dari situlah saya nampak yang Hanan buat ni dia bukan bermula dengan urut biasa. Biasanya urut ni orang kaitkan dengan lepas bersalin. Orang kaitkan dengan pusat-pusat kecantikan ataupun spa. Tapi saya tengok Hanan ni dia bermula dengan benda yang sedikit berbeza. Itu yang saya kata ada perkara yang Hanan boleh kongsikan hari ini dengan kita semua. Jadi bila berbalik pada tu, saya ingat pada dalam salah satu sesi bersama Datuk Nicole David, dia ada sebut tau, dia kata bila dia dah sekarang ni dia kira retire lah kan, dia sekarang ni dia kata satu benda yang dia dia ada sebut satulah ayat dia kata saya tidak lagi I stop, I do not hurt myself anymore. Jadi bila saya dengar tu sebenarnya mulanya macam lalu begitu saja, tapi bila saya dengar ayat tu saya kata, oh maksudnya untuk seorang atlet ataupun ahli sukan, salah satu cabaran ataupun perkara yang dia korbankan itu adalah kesanggupan dia untuk diri dia tu sakit. Maksudnya badan dia tu sakit lah. Sebab kadang-kadang kita tengok, okey kalau tinju tu confirm lah sakit kan, sebab orang kena tumbuk-tumbuk kan, ataupun orang macam wrestling ke kan, orang baling-baling, judo ke apa semua tu, karate ke. Tapi bila kita dengar macam contoh macam dia squash kan, kita
kita tak nampak secara biasa dengan kacamata orang awam ni, kita tak nampak yang macam mana badan dia tu boleh sakit sebenarnya kan. Jadi kalau macam Hanan kan, sebenarnya kalau sports ni, kalau orang-orang yang dalam bidang, dia tak semestinya sports yang rigorous lah. Katalah dia orang ni memang aktif. Kalau dia ni jenis aktif punya lifestyle kan. Apa biasanya injury yang mereka hadapi dan biasanya apa jenis bantuan ataupun pertolongan yang massage terapis ni beri? Okay. Pertamanya for those yang suka active life, suka exercise ke kan, contoh cycling ke, walking ke ataupun jogging ke kan. Okay, pertamanya selalu orang lupa ataupun pandang enteng, kita boleh pandang enteng, pandang ringan lah, kita pandang ringan is a warm up. Warm up. Warm up. Okay. Warm up tu selalu orang lupa sebab rasa macam badan sihat. So kita jogging lah hari ni. So kita jogging, tiba-tiba dia rasa bersemangat, dia lari 5 km. Okey, laju pula tu. Laju. Lari 5 km sebab rasa tiba-tiba, and then badan tiba-tiba akan shutting down. Dia akan kita akan start cramp ataupun terselia sebab kita tak ada warm up tu. Kita ada warm up. At least warm up sikit dalam 5 minit, 10 minutes is should be help. Very helpful kat situ. Sebab just imagine kita jarang exercise. For those yang dah biasa exercise, okay. Diorang tahu the warm up, exercise and then cool down dia macam mana, they know that. Tapi for those yang sekadar nak buat biasa-biasa exercise tu, at least ada warm up. Kalau tak nanti sebab dia macam kita naik basikal, kita tak ada apa, tiba-tiba naik basikal kayuh dalam 5 km. What happen to all the body? Sakit sebab dia rasa macam compress, lengus sana lengus sini, because badan tu terkejut, kita istilahnya terkejut, the shock. So kalau it's happening, happen, ramai yang juga jadi macam tu. Sebab ada satu is muscle training, so muscle weight weight training, yang kat dumbbell tu, yang tu pun ada teknik dia juga, ada berapa kilo you kena angkat. So for those yang macam untuk exercise tu, kalau jadi macam tu, what's happening, if jadi macam tu, you can call any sport monsieur yang ada available. Kalau tak available boleh call me. No. Jauh lah, lepas tu PKP lah pula tu. PKP. So okay, kalau home treatment, maybe you kalau macam terselut, you maybe boleh call back first. Okay, call back first dalam 20 minit. Okay, tengok dia ada swollen, biarkan. You rest. And then baru elevate. Baru angkat kaki tu ya. And then dia ada rest, ice, compress dengan elevate. Yes. Elevate tu maksudnya kalau dinaikkan posisi. Ya. Kalau posisi ataupun macam kalau kaki tu try untuk gerak. Okay. So kalau untuk yang sprain lah, sebab dia banyak ada hamstring injury. So kalau berlaku, kalau tak ada injury tapi macam I said, tiba-tiba naik basikal atau jogging 5 km, tiba-tiba dia jadi shock, badan tiba-tiba sakit. So what happen? Minta somebody is fikir pinang kan, tak boleh urut, minta somebody untuk usap saja, jangan picit-picit. Gosok saja. Gosok, yes. Sila gosok je. Rap. Tapi kalau boleh jangan untuk minyak panas. Dia akan jadi flare. Jangan untuk minyak panas. Just bagi rap. Yelah, sebab biasa macam orang kita kan sikit-sikit minyak kapak ke minyak angin, minyak afiat kan. Sikit-sikit minyak kan. Jadi memang kalau saya pun sama, tak tahu apa-apa, taruh minyak. Betul. Kalau taruh minyak tu good. Kalau badan tu berangin, yes. Badan berangin, yes. Kalau macam kita makan salah ni, kita makan rebung kan. Buka-buka puasa makan rebung. So badan berangin. So waktu tu boleh apply minyak panas. Tapi kalau untuk senaman atau workout, so kalau jadi macam tu, badan tu macam tightening, dia jadi pull, kita panggil pull tu. So kena gosok supaya dia tak rasa tightening ataupun stress sangat muscle tu. Ya.
Tu one of the tips lah. Kalau hamstring tu kalau tak ada orang boleh tolong, macam hamstring injury ke, you should go to hospital. So paling mudah. Sebab kalau tak sure kan, kalau tak sure jangan. Jadi biasa kalau macam orang-orang yang ada active lifestyle ni kan, kat mana sebenarnya dia nak cari spot masseuse ni? Dalam you can type Google, you can Google. Kalau senang you tengok Google, tengok dia punya expertise kat situ, atau you say ada expertise, you type je sport massage therapist, dia akan keluar. So ada by center, ada by individual, freelance. Bukan free, we not call freelance, dia macam very flexible to go to your house. Mobile lah dia mobile therapist sebenarnya. Yes. Hanan, video Hanan legging. Jadi video Hanan legging tadi. Okay. Bila orang tak okay. So mana tadi? Dia terberhenti. Masa Google akan jumpa. Okay, so Google akan jumpa center ataupun yang individual mobile. Mungkin boleh tengok sama diorang high recommendation through their posting, maksud diorang active posting means ada demand kat situ. Yang satu lagi tengok review. Okay, jadi kena pilih jugalah ni. Yes, you should. Tak boleh main-main. Urut satu urut bukanlah satu benda yang main-main, picit-picit, tekan-tekan. No, because you're dealing with anatomy, you're dealing with human anatomy. So our body parts is very sensitive. Some part is fragile, so you must be very careful with what you touch. Hanan, sebenarnya bila kita cakap pasal masseuse ni, adakah dia sebenarnya perlukan orang kata bakat tertentu ataupun benda tu dengan minat saja? Dia kena ada talent dengan passion, ataupun dengan passion saja kita boleh develop skill tu? Okay, pertama untuk because dalam urut ni you dealing with human, human, and then you dealing with body, anatomy body. So pertama sebab you akan berjumpa dengan orang frequent. So you tak nak you kena first of all kena minat. Bila you minat, you ada passion with what you do, the client can see whether you passionate or not. So bila ada minat, bila ada passion, and then tambah pula dengan talent, and then kalau tak ada talent pun tak apa, sebab ada orang talent ada skill is very good. But kalau you tak ada talent but you maksud skill boleh develop. So itu sangat membantu. Dia bukan sekadar skill saja atau sekadar minat atau sekadar passion, but dia kena that combination. Sebab you nak go through this business or this career for in the long run, because I've been this career is almost 15 years now. Dah 15 tahun dah 15 tahun since 2006. So if you don't have that patience, but you akan jumpa orang alhamdulillah for this time 15 years I jumpa semua clients ataupun customer yang sangat baik-baik, because when you show good to them, insyaAllah the good will come back to you. So kebanyakan baik-baiklah. Alhamdulillah. Ada tak sepanjang yang Hanan lalui 15 tahun tu, ada tak mungkin satu insiden yang tak boleh dilupakan lah dengan pelanggan? Ada. Saya tahulah banyak, janganlah cerita semua. Boleh tak share satu? Tak kisahlah, mungkin dia yang paling lucu, mungkin dia yang paling sedih, mungkin dia yang paling menjadikan Hanan marah ke macam mana kan? Boleh share tak satu? Okay, yang marah tu ada. Yang lucu ada. Sebab I ada session yang banyak juga, macam session kalau terutama stroke memang ada session yang sangat banyak. Stroke kalau normal phase dalam 3, kalau lama tu prolong dalam 9 session macam tu. For stroke. So lama lah. Lama sebab stroke bukan berdasarkan urut saja, sebab urut stroke pun ada teknik. Dan fizio lagi. Dia kena ada fizio exercise along with that. Antara yang saya tak boleh lupakan is in the beginning of my career di Malaysia. Waktu tu I tak ingat, itu 2013 I think, still segar dalam ingatan, which is dia seorang yang
we consider dia orang yang uh, 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 berada lah, kita panggil dia orang berada, orang yang punya position, orang yang we can call her the woman who has everything. Okay. Okay, so I come to dia punya house. So later that I know dia cancer. Dia cancer. Okay. Dia datang and then bila urut orang cancer, kita tahu the body tak ada respon anymore actually. Dia macam orang stroke, dia tak ada respon. So we just urut sekadar bagi dia ease. Itu saja, bagi ease. Jadi session dengan dia quite long, about 7 session. I still remember that, very long. And then I know from this beginning I urut dia, there's nothing to urut actually. There's nothing to urut. Okay, so I pun then later dalam 5 session tu, sebab dia ada lama kan, dalam 7. I still remember 7. I think saya ingat 7 rasanya. So nak dekat-dekat akhir session tu, yang 5 session ke-5 lah. I know rupanya dia bukan nak urut sangat. Dia just nak ada company untuk bercakap. So biasanya satu sesi tu berapa jam? 1 hour only. 1 hour. So maksudnya dia memang 1 hour. That hour tu actually to have a friend to talk to rasanya. Yeah. Sebab because that waktu dalam 2013 tu is the beginning of my life. I mean the career I built, the family I built, dan dengan this client yang dah ada semuanya. You know, the family, the position, the house very big. You know, I just macam wonder and besarnya rumah. You know, kita akan fikir all that material things. And then suddenly I know macam all this not bring you happiness. Sebab what happened to her, yang teman dia sepanjang my session is her mate. Dia ada anak, and then the memory, dia selalu datang memory, dia akan cakap dengan I, okay, dia punya kerjaya, dia punya anak, dia punya suami, and then whatever she said, whatever she told me, it's just a memory, and then with the picture she show me. So the reality at that time is not matching with what she said. So I know it's very sad actually. Sampai sekarang, if I keep continuing, I will cry, I think. Just the reflection I get or pengajaran I dapat is nothing is permanent in this world. Everything is temporary. So everything you have now, cherish what you have, and then what you don't have, maybe it's not your time. It's not your time yet. Yes. So apa yang you ada sekarang, cherish it, bersyukur dengan apa yang ada, sebab once you lost it, you cannot replace it. So that's the lesson, because that's I really with that client, I really feel very close to her, sebab that's the moment I talk to her. Since the session, it's okay, ada session, so I will come to her every week. So the last time I remember, it is macam story, you know. I remember I just pulling my sock, pakai sock. I know waktu session akhir tu, I know that the last time I see her. Sebab at that time I couldn't call. Waktu tu dah habis dah, and then dia dah prolong, sebab I akan jumpa dia setiap minggu. So that's the time prolong 2 minggu. I macam nak call ke tak nak, sebab dia selalu akan call I. So waktu tu I couldn't dare untuk call, tanya khabar apa semua. So just knew lah. So whatever berlaku, I pray for her. So this is very sad, you know. Yalah, faham. Jadi kalau ikutkan dalam sebulan tu, average berapa sebenarnya Hanan attend? How many clients do you attend average on monthly basis? Okay, monthly basis. Average dalam 3 ke 5. Sebulan? Sebulan. 3 ke 5 orang, tapi diorang ni ada banyak sesi lah kan dalam sebulan tu? Banyak sesi, dan banyak juga yang repeat
client, ada yang newcomer. So kalau tengah dalam sesi yang sangat penuh tu, it can up to 8. Oh, okey. 8. Macam Okay. mana Hanan, kan kalau katalah macam dalam sebulan tu sampai 8 orang, jadi saya anggarkan dalam setiap hari tu mungkin Isnin sampai Jumaat tu mungkin penuh lah kalau dikatakan kan. Mungkin ada juga appointment yang Sabtu dengan Ahad. Jadi kalau macam Hanan sendiri, macam mana Hanan handle? Sebab benda tu yang saya faham ni, bila kita jumpa klien, bila kita yalah dalam segi terapi masseuse ni semua, dia bukan saja fizikal kita penat tau. Emosi kita pun sebenarnya akan sama penat. Jadi dalam keadaan tu macam mana Hanan arrange, macam mana Hanan susun ataupun macam mana Hanan cope? How do you cope with all this? Sebab biasanya bila kita jumpa orang, we tend to absorb their emotion, we tend to bring in their energy, whatever energy that they have lah kan. Jadi macam mana Hanan buat? Apa yang Hanan buat? Maksudnya sebelum sesi dan selepas sesi tu apa yang Hanan buat untuk Hanan cope dengan keadaan tu? Okey. Pertamanya pertama kita datang kan. Kita datang with cheerful face. Okey, pertama kita kena senyum dulu. Senyum dulu dengan diorang, and then dia akan bagi positive vibe waktu tu. So I just tanya, bila tanya, okay, senyum, and then cakap bagi salam and tanya apa khabar. You just very compassionate with them. Tanya apa khabar, sihat hari ni, and then minta diorang isi fill the form, and then kita dengan rasa sayang dan kasih pada klien kita, cakap mana sakit, you semalam buat apa, so macam mana boleh sakit. So that very simple question will lift up their emotion. So alhamdulillah, setakat yang saya urut tu, majoritinya dia akan berubah walaupun dengan penat sangat pun. Even diorang complaining penat pun, semalam saya buat masak, tiba-tiba tersidur, saya pun tak tahu kenapa. Jadi you just entertain. Okay, sebenarnya tak apa, mesti tengok. So just tengok. So macam tu. It's very memahami apa yang diorang kendaki lah. Jadi kalau every after session tu biasanya what's your routine to maintain your own energy? Okay, pertamanya sebab saya memang sejak saya darjah 1, I was sekolah. So the phase tu, maksud dia aktif tu kena ongoing. Kalau tak tu you memang tak ada energy untuk untuk cope dengan urut memang pakai tenaga, and then mental juga exhausted sebab you bawa even ada satu time kat Sarawak tu back to back. But I also pergi Sarawak 2 times a year sebab atas jemputan klien di sana. So back to back. So memang you penat. So sekadar makan dengan solat, that's it, and then you continue you punya work lah. So selain daripada workout, makan juga kena jaga. So makan, my tips makanan is I makan sikit tapi kerap. Tak makan banyak. So they maintain the energy level tu. Dia tak terlalu penat, and then tak terlalu cepat sangat, sebab kita ada kita punya badan dia ada capacity. Dia ada short endurance, ada long endurance. So macam kalau you nak long running tu, you kena makan very light. It depends on you. Macam I memang sebab dah train makan sikit tapi kerap. So that's my tips lah untuk dia punya energy level tu kekal macam tu. Dia sama juga. Ya, betul. Tapi kalau ikutkan macam Hanan bila dah buat 15 tahun ni, sebenarnya saya yakin ada banyak benda yang Hanan dah encounter. There's a lot of things and experience that you encounter within this 15 years. So apakah antara cabaran dalam orang kata kerjaya dan aktiviti yang Hanan pilih ni? Apa antara cabaran? Hanan, are you there?
Okay, boleh dengar ke? Okay, dah dengar. Alright, dengar. Yeah, I'm here. Alright. Okay. Antara adalah kebanyakan klien dia nak on the spot. Dia nak on the spot. Dan okay. Yeah, nak on the spot and assume kita free at that time. Free at that time. So bila cakap you have to book and then sometimes macam kena book sebab kebanyakan orang sakit, kebanyakan sebab kalau kita urut sebab sakit, and so bila sakit tu diorang nak cepat. So that's the challenge you have to face. So kena mention baik-baik kenapa tak boleh ikutin diorang waktu tu. Sebab selalu macam boleh dia punya kadang-kadang ayat macam boleh tak urut free tak lepas Zuhur ni, macam tu, free tak pagi ni. Kalau dia kontak pukul 7, free tak pukul 10, macam tu. So you have to mention to them baik-baik lah. Okay, I tak free sebab dah ada orang fully book. And then untuk ease them, you kena bagi tahu, okay, I ada free hari apa, okay, atau session berapa. Do you love to take that slot, macam tu. Macam tu lah. So that's the things you have to bear in mind lah. And then satu lagi, kalau you buat mobile, time management tu lah. Sebab kalau macam you dah on time pun tapi kena ambil juga faktor jam ataupun kehabisan minyak. You have to go to pergi stesen minyak. Stesen minyak untuk isi minyak. Itu pun ambil masa juga kan? Sebab bila kita mobile, kita travel kan, kita nak kena berhenti isi minyak. Dia ambil masa. Okey, jadi katalah Anan kan, katalah kalau macam ada kawan-kawan kita kat luar sana, tak tahulah mungkin atas passion atau atas some incident happen in their life and they want to pursue this like what you did. Apa tips ataupun panduan lah yang Hanan boleh bagi? Ataupun mungkin orang macam saya ada anak kan, ada anak yang mungkin lepas ni kita tak tahu kan zaman sekarang, sebab dalam keadaan sekarang things are very uncertain. Contoh kalau macam kita kata pendidikan pun mungkin dah berbeza. Kalau macam dulu kita anggap okey, lepas habis belajar, lepas periksa masuk college, masuk universiti kan, dulu macam itu, tapi sekarang dah jauh berbeza. Jadi mungkin anak-anak kita kita nampak mungkin ada passion, mungkin ada bakat ataupun dia ada minat. Jadi macam mana, so dia ada dua, sama ada individu tu sendiri nak pursue benda tu atau dia nak encourage sama ada anak-anak ke orang sekeliling dia yang nak pursue dengan kerjaya macam ni yang sebenarnya boleh jadi satu business income juga. Jadi ada tak perkara yang mungkin Hanan boleh share supaya boleh dijadikan satu panduan ringkas lah? Okay. Boleh lah. Terima kasih for that lovely question. Pertamanya diri sendiri dulu. Okay, diri dulu sebab you tanya you can cope tak dengan that demand, sebab you dealing dengan urut is very demanding actually, sebab dengan masa dengan expectation mereka. So jadi dengan tenaga, sebab urut dia sebab dia urut ni berbeza-beza, sebab I know sport massage, I know traditional massage, I know chiropractic punya teknik. So it's different kind of urut. So different kind of teknik, different kind of energy. So macam traditional lebih guna a lot of energy because you doing a stroke, a stroke teknik. So depends pada mana you nak. Kalau macam you suka pada confinement lady ataupun orang Patan Bersalin, so you should know their mental. Okay, you have to know their mental and their psychology at that time, and then what technique you have to use that. Kalau macam sport massage, you have to know their mental and their issue at that time. So you have to know which area you want to cater. And then kalau spine adjustment, okay, for those who sleep disc, itu teknik yang apa kita panggil tu bukan main-main lah. Dia sebab spine adjustment is something you do with spine anatomy. So itu bukan something you can take lightly. So you kena belajar kat situ. So apa-apa pun knowledge is important. Itu pertama diri.
which part you want, which area of massage you want to cater. Okay, ask yourself first. And then second is support. If you have partners, husband ataupun kalau macam lelaki, wife lah yang support. Sebab dia punya masa untuk keluarga tu memang kau dapat jumpa malam hari, tanya khabar cukup baik dah. Sebab you memang banyak masa kat luar, and then kadang-kadang masak tak sempat. So kena ada support kat situ. Kena support macam you have to macam kita ada arrangement. Okay, macam kalau I tak boleh ni, what you should do. Jadi kita kena ada support system kat situ. Family support, pertamanya orang terdekat dengan you. Suami ke isteri ke yang support you punya career ni. And then family juga. And then selalu the things yang selalu saya dapat from my friend juga, macam apa je nak jadi ya, tukar urut je, you know, that kind of mentality. So you should, macam I bila dengar macam tu, yes, I just proudly say yes, I memang tukar urut. Tengoklah my page, Hanan si tukar urut, and I proud with that name, si tukar urut. So because my husband kalau pergi mana-mana, dia akan tanya, okay, my wife ni you sakit ke belakang, sakit tangan ke, tengoklah, tanyalah my wife ni, dia si tukar urut ni. So we come up with that si tukar urut. So even siapa-siapa pun yang cakap tentang you, if you dalam this career, jangan dengar all the negativity yang sekeliling you, sebab you je yang tahu apa you nak buat, and then you je yang tahu yang kebolehan you di mana. So orang hanya boleh bercakap, nanti you berjaya pun diorang bercakap juga. So setuju yang itu. Buat berjaya pun orang cakap, gagal pun orang cakap, lebih baik kita buat untuk berjaya. Ya, sebab nanti apabila you berjaya and you puas hati dengan apa yang you buat, the satisfaction is on you. You yang akan happy, and then family you pun akan, bila support bagus, and then family pun akan happy. So there is no hassle or gaduh-gaduh kat situ. Kita pun tak nak gaduh-gaduh, you know. Betul. Life is too short lah to be wasted, kan? Ya, sangat. Hanan, your video is lagging. I hope you are still there. Jadi itu untuk individual lah. Okay. I'm here. Alright. Dengar tak? Okay, dengar. Hello? Okay, dengar. Dia lagging tadi. Mungkin the light is not clear now. Okay, mana tadi? Don't take negative comments ni. Be proud with what you do tadi. Yes, exactly. Sebab kalau, pertama the challenge is kita, kalau kita buat something kerja yang lain, dia nak start. Yang baru tu, itu memang boleh ke tak boleh ni. So you kena avoid that atau you takkan tahu selagi you tak try. So kalau try tu berdasarkan kemampuan, itu untuk individual. For those yang ada anak yang nak bagilah anak this career, so you tengok dia punya talent. You kena tahu talent dia. Ya, tengok dia punya talent. Kalau dia, sebab kita anak dia ada 4, satu auditory yang dengar, satu kinesthetic tangan. Satu lagi vision, satu lagi writing. I mean, something is with words. So you have to know kekuatan di mana. Then baru you boleh decide ataupun tanya anak sendiri. Kalau anak sendiri tak tahu, you tengok dia punya kekuatan. Because as a mother, as a parent, as a husband, you know kekuatan anak you. You can observe. So jadi kalau you rasa this is the best line for him or her to involve or as a career, so you should pergi something yang proceed. Macam UM dia ada pusat sukan. You can proceed him or her ke pusat sukan Universiti Malaya, atau di mana-mana. UPM pun ada. So you yang ada, and then mana-mana akademi yang tawar for sport therapist, sport massage therapist. So it depends pada you punya anak passion, sebab kita tak boleh push anak-anak kita without they have passion on that, sebab dia akan
akan buat tekanan pada mereka. Sebab okay, depan kita yes dia agree okay, tapi in the end in long run diorang akan stress out sebab diorang tak ada passion pun. So you kena tanya that kind of question. Jadi kalau macam saya tak tahu, tapi kalau macam pendekatan saya ada cuba katalah macam dalam tempoh teenage lagi itulah, maksudnya dalam tingkatan dah masuk umur 16 macam tu, biasanya kita dah nampak sikit. Jadi kalau macam saya pendekatan dengan anak, saya akan tanya dia. Kalau minat nak pergi kursus, katalah dia kata ada camping ke, sama ada sekolah yang anjurkan atau kadang-kadang ada pihak luar dia hantar kan, dia hantar, ataupun macam kita parents kita tahu sendiri ada apa orang kata program untuk remaja. Jadi biasanya apa saya buat, saya recommend juga. Saya kata nak tak pergi yang ini. Pergilah, apa maksudnya explore saja, sebab kadang-kadang anak remaja ni selagi dia tak experience tu, dia tak explore, dia tak nampak benda tu dia suka ke tak suka, dia tak nampak dia punya kecenderungan tu, dia belum nampak. Tapi kita rasa macam-macam boleh. Macam itulah kan. Nampak macam-macam boleh tapi kita pun tak sure. Jadi kalau antara pendekatan yang saya ambil pun macam itu. Bermula daripada dia dah tunjuk tu. Maksudnya biasanya 14 tahun, maksudnya tingkatan 13, 14 tu tingkatan 2, dia dah mula bercakap-cakap tu kan. Kita dah nampak dah sampailah dia nanti masuk 17 macam tu, sebenarnya kita dah boleh ni. Jadi sebenarnya pendekatan Hana ni pun saya saya nampak satu pendekatan yang baik lah, sebab kita bagi dia explore dulu. Lepas tu baru kita channelkan betul-betul kan. Channelkan betul-betul kat mana. Betul. Sebab kita at least tak buang masa dia tak buang masa kita. Sebab masa singkat kita tak tahu apa nak buat. And then bila once sudah jump into that business or into that career, you tak boleh turn back dah. Kebanyakannya tak boleh turn back. Sebab kadang-kadang kita too afraid untuk start over. Kita tak nak jadi macam tu. So waktu masa yang ada ni, ruang yang ada, kita boleh decide for them what the best. Kadang-kadang kita sebagai parents, kita selalu, sebab I have my only son, umur 10 tahun. Kadang-kadang we want the best for them. Is it the best for them? Faham ke? Is it what the best for us is best for them? So tak semestinya. So kita channelkan yang betul. At least sebagai parents kita advise dia lah untuk mana yang dia minat. Kalau dia tak tahu pun maybe we can discuss apa yang dia nak. So bila dia nak tu we just support apa yang dia mahulah. Saya perasan macam Hana kan, Hana memang bermula dengan sports dulu, dengan sport masseuse ni, kemudian baru diversify kepada apa orang cakap yang apa urut tradisional tadi kan. Ya. Tradisional. Ada faktor-faktor ke yang menyebabkan perubahan tu? Oh, ada. Penambahan, dia menambah kan. Dia tambah. Dia tambah untuk masa pun ramai je yang tu silu sana tu TKL sana. So ada sebab lepas di Malaysia, sebab saya bermula di Australia tu memang sport massage lah. And bila balik Malaysia tu ada demand dalam untuk orang yang pantang, pantang untuk orang yang bersalin semua. So waktu tu I quite agak confused juga macam mana nak urut ni. Sebab dia tak sama. Okay. So maksudnya ada demand lah waktu tu. Oh yes, ada demand. Boleh tak sebab I sport masa boleh tak sebab diorang nak cari pun, of course lah perempuan nak cari perempuan kan. So boleh tak urut? Dia kata I tak urut orang pantang at that time. So dia kata tak apalah because I sakit badan sangat. Dia pantang tapi dia rasa sakit belakang. So that's the turning point lah. So I macam so waktu tu I pergi cari mana-mana course yang untuk traditional massage. So at the time ada selain pada traditional massage for spine adjustment, itu slip disc. Banyak orang slip disc yang bahagian tulang belakang tu tambah-tambah kalau you angkat berat. Betul. Angkat berat tak betul, tiba-tiba slip klek macam tu kan. So if you dengar the sound ataupun tiba-tiba you betul-betul sakit badan, tak boleh nak bangun, okay, tu slip. Slip disc tu kalau betul-betul teruk, you have to surgery. Tapi kalau macam setakat terkeluar sikit, tersengit sikit, so dia boleh adjust. So itu juga I ambil all the course yang I belajar lah untuk kita. Sebab ada sport massage, kebanyakan you dealing with rehab and injuries, untuk kecederaan, untuk recovery. So untuk yang bila tahu that line, so ada bahagian yang kita tahu tak boleh nak kita, so kita ambil another course untuk kita all this clients yang those who needs
So sebab tu saya menambah daripada sport masa saya menambah. Jadi orang pantang pun saya kata untuk orang sleep disk, even stroke. Stroke juga quite consuming sebab you dealing with their emotion. Sebab kebanyakan I notice orang yang stroke mereka orang yang sangat aktif actually. Majoritinya sangat aktif, tiba-tiba prak. Betul. Jadi itu diorang akan breakdown, the mental really breakdown. So you as orang yang rawat diorang ataupun entertain diorang, you have to betul-betul mental punya kuat, must be strong mental untuk kita klien yang memang ada stroke. Sebab bukan sekadar diorang yang sakit, but orang yang menjaga juga berdepan dengan tekanan. Sebab macam mana orang sakit, macam tu juga orang yang menjaga sakit. So you have to ease down dua-dua. Dua-dua. So macam tu. So that's the challenge lah you face. Faham. Alright Hanan, terima kasih banyak. Lama juga sebab saya rasa macam ada banyak juga benda sebenarnya yang orang kata maybe it is my personal curiosity, but I believe it's going to benefit all our friends out there. Jadi kawan-kawan, kepada anda semua yang berada di luar sana, kalau nak tahu lanjut boleh ke page Hanan si tukang urut, betul? Betul. Hanan si tukang urut. Bukan saya bukan apa bila baca tu pun macam happy je. So jadi bring joy to your home, bring joy. Hanan si tukang urut will bring some joy to you. Yes. Dan bukan sekadar urut. Jadi bukan sekadar urut. Jadi boleh ke sekejap boleh ke FB page. FB page-nya namanya Hanan si tukang urut. Mari kita tengok. Kalau macam tuan dan puan berkesempatan nak tengok, boleh terus terus cari Hanan si tukang urut FB page, insya-Allah akan akan berjumpa di sanalah. So Hanan ada 2 N kan? Ada 2 N. So Hanan si tukang urut. Alright. Okay. Jadi untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Hanan kerana meluangkan masa. Ini sepatutnya masa dia rehat-rehat. Mungkin hari ini, tak tahu hari ini dah bersedia nak masak ke raya ke macam mana? Tak apa, beli je. Mengaku terus lah. Beli je. Saya pun adalah separuh tu beli, tapi tak boleh lah semua beli kan. Kena diorang nak juga kita masak kan. Okey lah, masak lah juga. Betul. Sebab semalam dah masak dah. Hari ni saya cakap dengan suami, kita alhamdulillah if kita dapat spouse yang sangat helpful, you jaga dia. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih insya-Allah kepada rakan-rakan di luar sana. Insya-Allah siri seterusnya untuk pengalaman bisnes dan kerjaya saya akan terus bawakan juga di page ini minggu hadapan, maksudnya selepas raya kita jumpa lagi insya-Allah dengan beberapa orang lagi rakan-rakan yang memang menjalankan perniagaan yang bukanlah dia rare, tapi maksudnya yang jarang dibincangkan, yang jarang diketengahkan. Memang ada banyak. Jadi bila kita ada benda-benda ni kita dapat explore. Jadi boleh tonton video-video lain dalam siri yang sama. Sebelum ni kita ada beberapa siri dah tahu sebenarnya Hanan. Jadi saya harap rakan-rakan di luar sana boleh check out tentang page Hanan si tukang urut, dan juga ada beberapa video lain yang daripada rakan-rakan kita yang lain yang juga ada banyaklah, ada yang business home base, ada yang freelancers. Jadi boleh tengok apa peluang-peluang lain. Yelah, kadang-kadang kita dah lockdown, kita dah terkurung kan. Jadi kita tengoklah, mungkin ada perkara-perkara lain yang kita boleh buat, mungkin untuk diri kita ataupun orang-orang di sekeliling kita. Mungkin untuk anak kita, anak saudara kan, kita boleh share benda-benda ni. Mungkin mereka juga berpeluang untuk menjana pendapatan dan juga ada kerjaya pilihan dalam keadaan sukar sekarang ni. Okey, jadi untuk itu Hanan, kita semua akan tamatkan, saya akan tamatkan live stream ni, tapi saya mohon Hanan stay dulu insya-Allah. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Hanan. Okey, terima kasih. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Okey, selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam video akan datang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.